barri womaan rakkannu bar asii kaanee magaalaa keessa inni gana lafa qabriitii fi lafa bunaa cirame duuba keessatti ijaaruudha barni lafti bitamee ijaaramu sinis dhoqqee taappaaniitu madeemneetti gallaman akkasiitti tusan dhiifneetuma bakkuma jirutti ijaaranne iyyuu bareedaadha. Lafa Ijaarranne ani tu akka kooti bakka dubartiin tokko dibiyyaa arabaa dhufte bakka dalagaa keessa of gochuu qabdi. Safaruma ishiitti biyyuma jirtutti suuqa wayii banattee mana nyaataallee haa ta'u mana mataallee haa ta'u mooyaa qabdu dandeettii qabdu ituu waa banattee dubartiin deebitee biyya arabaan deemtu deebitee hin kufu. Matalee amma namni sa'aatii amma shaqaxii wayii banatee waa banatee dalagaa keessa galee bareedaadha. Akka kootti dubartiin ituu dalagaatti lixxanii mana bituuf lafa bituu cannaqamuu dura gara dalagaatti wanteettanii kabajaa argattu. Gaafa bakkatti deemtee ooltee hojjetattu qabaattee jettu waan mataa keessa gadi kaa'attu hin dhabdanu san booda suutuma suuta ofuma keessanii biyya teessanii ijaarrattanii birriin nu nyaatamee lafata akkas nu jalaa ta'ee hin qabu birritti qabdanuun waan ittiin hojjetattan irra oolfattu san booda gara manaatti immoo suuta ofii keessanii ijaarrattanii bareeda yaada bareedaadha. Amma sanatti immoo warqii 10,000 walitti qabanii 8,000 7,000 warqiitu bitatanii gaafa galan immoo ixxifiidhaan gurguraadha seenu. Ixxifiidhaan gurguratu. Sanaan mana ijaarrachuu dandeessu. Sanaan waan barbaadde iyyuu gochuu dandeessa. Akka qal'ii tarra birrii 1,000 uffanni bitamu birrii 2,000 uffanni bitamu faayidaa hin qabu. Siigalee miti eeno. Kanaafuu garuu amma gaafa galtutti warqii tokko qubaa warqii mormaa warqii gurraa bitattu gaafa galtu wallaahi suuquma isumatu suuqa bana waan biraa miti. Siigalee miti namni dalagaa qabu immoo abbaa manaa birattis ahalii kee birattis ahalii isaa birattis ollaa birattis fira birattis nama birattis kabajaa qaba. Biyya arabaatii dhuftee gana hammas safaruma keessa zoorta yoo ta'e idduma duraan si dhiisan wantoota sanatti namootuma kaleessa si dhiisanii wantoota jedhan sana biratti deebitee akkasuma taataan faayidaa hin qabu jijjiirama hin qabu. Garuu nama dalagaatti baatu nama dalagatu wajjin wal barta. Maammadoo dalagatu wajjin wal argita achi booda nama sana lamantu walitti dhufa. Gaafa gara lamaan hojjetame immoo jijjiiramni dhufaa jechuudhumaaf. Akka ajaa'ibaatti akka haasaanuu akkatti mi'aawu wal ilaalanii haasofta ija keessa wal ilaalaa. Akkasi wallahi. Nama dalagatu faana haasaan hin mi'aawu. Haasaamti maammadoo sana akka dawwaatti ilaalta. Ishiinis yoo haasofte hin mi'aa innis yoo haasa'e hin mi'aa. Garuu gaafa sii galtu nama dalagaa hin qabnetti neeruu minaamin jettee galtaa gaafa tabisiyyaa buutu abbiyyeen immiyyeen duuriyyee isaaniitiif dhufanii hudduuni agaan hudduuf jiinsii irratti fixe ilma keessanii intala keessan naa kenna intala keessan naa kenna intala keessan naa kenna. Duraanii biyya innaa amantu kanaafuu dubartoonni tu dalagaatti baatanii yaada bareedaadha. Isa hafe rabbitti haa gootu haadha seenaa geemii haasa'uu barbaadde yoo ta'e illee ishii qabnee jirra. Al tokko immoo dubartoota keenya gaanumatu jabeeffata ilmi namaa tokko hunda kana haa fayyannu tun ta'e namni lama dingata bunurraa fayyadamee maallaqa isaatti manaajara ta'uu danda'a waan tokkorraa of qoxxabuu danda'a waan ta'erraa of dhaabuu danda'a batalee an warra duratti fituun ta'e warra reef dhufaa jiraniif bakka chaansii bareedaa qabdu itti fayyadama waggaa 2-3 hojjettan maallaqa keessan hin galtanii mana koofeeraa haa ta'u mana nyaataa haa ta'u suuqa bareedduu haa ta'u dalagaatti lixxu. Kanaafuu sincimaan siniin jedha nuni kaleessa bo'aa turre kaleessa nyaatamaa turre kaleessa iddoon taane waan taane goonaa turre maallaqa keenya iddiin nun immoo hirribarraa kaanee immoo dammaqne immoo wanti sun nu amallaxeera akka keenya hin ta'in yaadha sin immoo. Akkasii bakka waan kana hojiirra oolchaa warri duraan nyaatamtanii madaa qabdanus ammas kufneerra jettanii achitti hin hafiinaati. Ati bakka bittan dura kan gurraa bitadhaa kan qubaa bitadhaa kan mormaa bitadhaa yoo isinii danda'ame asitti illee bitadhaa sanuma birrii keessanii sanumatu baankii keessanii nama bira kaadhaa akkasan taa hin qabu waan qabdan ofumarraa qabdanii homaan taatanu gaafa bittan waraqaan bitadhaa gaafa mana madaamii seentanii jettanis waraqaa kan keessanii sanaan qabattanii intanii ta'uu dandeessu mana ijaazaa kaa'attanii hin deemina birrii kan keessanis nama biraa fudhatina. Wallaa Oromoo biras birrii kaa'attanii ofiifis geessanii itti kennitanii kaa'atanii dhuftanii asiinis hin boo'ina. Yoo kaa'achuu barbaaddan ammoo haadhumaaf abbaa keessan bira kaa'adhaa jarri sinaa nyaatanu yoo isin nyaatan illee rabbiin biraa ajirii argattu.
malee ormatti of hin gatina hanga dandeessaniin wama akka warqii kana bibbitadha dhugaadha. Ilmoo keessaniif iyyuu bakka asii kaargootti birrii kaffaltanii moofaa asii bittanii ergitan moofaa taabee kaffalinu biyya Arabaatii biyyatti erginu kun warqii gurraa bitaa fi kan mormaa bitaa fi ittiin offisiin maatiin akkisiniif akaa'u. Bakka uffata bittanii gatii qaraxxanii asii itti kennitan warqii bitaa fi ilmoo keessaniif. Waan akkasii ilmaan keessanii ergaa gaafa jarri quraana fixantee gaafa jarri intinii ta'anii waan akkasii isinii wayya. Geemiin taphattaa riyaati. Geemiin taphadhu bareedaaree ammanarraa bareedu dubbiin kun maaliif jennaani? እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው ውዶች። አናን ከሳ ኮቴት ከደርበተም ወይትና ደርበዳ መለዩ አንጌሚቸ ናቸው ነበር ዱበት ደቢያ ወዲት ደብና ኤርገናን ማንስ ጀላ ቀበኔ ሃና እንተ በተን እንጀራ አለው በኩ ጌሚን ተበኑ ያ ጀማ ማለሻን አሳጅ ቁም ነገር ይዳ ቡና ዱጋራ ተፈካቱን ቦሎሽ ነዱፋ ናጀዘዱ ቡና ዱጋሩ ፈካተ ደውጫ ምን ይራብለስ ተርቤ ማል ጀዳሳ መቃንሲ መከት መከት ነው መከት ጀዳ መከት መከት እንደነሽ ወደ ጌም ስለማንጫወተው ቀስ ብለሽ እንትን ያለ እንገናኛለን። እሺ ሌላ ጊዜ ፎሎ ላርጅትና ሌላ ጊዜ እንጫወታለን። እሺ እኔ ቆንጆ ማለሽ ቅርታ። እሺ አፉ በይ ችግር የለውም። እሺ ፎሎ አድርጊያቸዋለሁ። እሺ እሺ እኔ አይ ሃናን ከረከቴ ከነጋ ቆይ ማል ሩቡራፍኔ ጌፈድ ቆይ ሚጫማ ተከሲፊዳ ከዛነ መለመፍና አከት ወለ በደምኑ ነገርታ ረር ድብን አንጎን አትስነ መተኮፊቲ አለቀ ጌመረ ናርኪ ቀቢና ቆይና ራቀምቱ ሜሮኒ ፍዱ ሜሮኒ ሚጫዋ ማሙ ካምብራ ፊዲ አየ ማባት ጊዜ ፍልነ በጅሩ ሰማዲ እስቴባቴ ቁጥሩን እሺ ሰንተሬ ሲቨን ብረንተሬ ላሳያችሁ። ሲፈንካም ቆይ አንዴ ሰው ሊቀበልና ላሳያችሁ። ሲፈን ሾው ካም አሃሃሃ ሜሮን አሃሃ አይናችሁ 50 አዎ ጌታን አሁን ማንንም አላወቀም። ኡሙ ሴና ሰላም አለይኩም ጅርታ ነጉማ ዋጋከም ልቡ አልሐምዱሊላህ ጀጀባታ ጀጀዱ አና ለምን ታፈጣለች? ሰማንያ አሁን ኤው አዳምጡኝ። እኔና እሷ አንድ ላይ ነን። እናንተ ሁለታችሁ አንድ ላይ ሆናችሁ ግጠሙን እንገዳደል። ሰባ እኔና ማንን? እኔና አንቺ ላ አንቺና ሀደሴና አንድ ላይ ናችሁ። ያሳስብታል። አዎ እንደዛ ላኪ። ኦኬ እንዴት እንደሚቀጣችሁ ዛሬ እረርድብን 45 ታታበል ዲቦንስ የለም ጋሽ ታብታባሩ ታብታባሩ ያርጋችሁ ታብታባሩ ቤስት ኦፍ 3 ነው። ዋን ነው ሀና ዋን በ5000 ዛ ኩባሸኒ ጋሽ ታብታባሩ ኩባሸኒ ቅጣት ኤቭሪባዲ ታብስ ስክሪን ጋይስ ታብስ ስክሪን ኮልፊና ሰዓቲ ከነ ወረብ በልካ ባን ኮልፊና ሰዲም ባይሳ ኩመት ኩራተነ ሰዲም ባይሳ ዋን ተኪቲ ሰዲ ትሪፕል ከነ ጋይስ ቅጣት በ5000 ዮሐንስ ምንድን ነው አይደለም ቁጥር ይዤላቸው ነበር። ይሄን ቁጥር እያሳየኋቸው የምን ቁጥር ነው? የምን ቁጥር? ለቤተሰቤ የትዳር
የምን ትዳር ነው? እንደዚህ ብዬ ተናገርኩኝ። ናምና ፎዶ በርባደን አልኩኝ። ቁጥር አንደሳ ከኑ ተኛየ ወይኔ ጋይስ አልካበደም ጋይስ ታበደም ሰይ ታውቆዳ አስሊ ሞጎዋ ዋን ታውቆዳ ጋይስ ፕሊዝ 33 ቁጥር ማንም አልጻፈም። ኤኒዌይስ ተመቶ ምናምን 30 ምናምን ቁጥር መጻፍ አቃታችሁ? ውሸታም ይሄው ቁጥሩን ከፈለጋች 33 ምንድነው ነው? እኔ እኮ ምንድነው እኔ ማግባት እኔ ትዳር ላገናኛችሁ አንቺ ነው ማግባት የምንፈልገው ስለውኝ እንደዛ ከሆነ ቁጥር ላስቀምጥና ነምን ነፉዱ በርባዳኒ ቁጥሪ ነምን ከነ አርጋቴ ደስቲ ከሰ ገልተኒ ወልጀነጀና ቁጥሩ ደበ ኑንገልቹ ዋጀሱ ደምቲ ጀራቲ ኑንገልቹ አመቆይ ኑንገልቹ ፕሊዝ ኑ ሞስ ስመን ነጋፈቴ ያ አነስ ጋፈቴ ቆይ አመታብታብ ጀ ታብታብ 5000 ያሽ ለማን ባይዝ ሃና አቲ አመም ጀቲ ከነ ጀላኒ ገቲ ዊኒ ሰናና ተበቀሉዳ ጀቲ ሙሴሳ yes ለማን ባይዝ ወላሂ ሃና ጀቱ ዳኒ ዲምብራ ካብና ዲቲ ባቴ ጊዜ ካን ትኒታቴን ዱፊና ትልሌ ነማ ጀላና ደቡ ዱፍቴ በር ዊኒ ሲላ እራ በለሴቲ ቅጣት 5000 ነው ከስቅጣት ለማ ማሳንገለኒ ቻምፒየን ያባት ይላል ቴንክ ዩ ሶ ማች ማይ ጋድ ተመስገን ታይ ታይ ዊኔን አጠፋችሁ እሷ ናት እኮ 46 ዊኔን አጠፋችሁ እሷ ናት። ታይ ሻልሽ ያመጣት ለዛ ነው ጎትታሽ ያመጣችሽ። ደሞ እኔ መስለውኝ ተበላ 44ቷን ቀጭ አረኳት። 44 አው ቀጭት ያታለሽ ችግር የለውም። እኔ እኮ ማለት ነው ከዛም በኋላ ወጥቼ እኮ የሌላ ሰውንማ አጥፍቼ ነው የመጣሁት። ወረብ ዛሬ ቀንሽ ነው ወላሂ የሌላ ሰውን ራሱ 8 ወር ጥቅ አድርገን ነው የመጣ ነው። ያንቺን 44 ከዛና አንቺ 6 ተቀበልሽኝ። ከዛ እኔ 8 ከሲዱና አጥፍቼ መጣሁኝ። ከፈለጋችሁ አሁንም እናጠራቅምላችኋለን። ከዛም በኋላ አጥፍተን ነው የምንሄደው። ዛሬ ጉልበት ካላት ለምን በራሷ አትቀጣም? ሰው ለጥገና ምን አውቃለሁ። ደግሞ እኮ ሰው ለሰው ሲመጣ ታመልጣለች። እንደዛ ማለት ጥሩ አይደለም። ቁጭ ብለሽ ተቀጭ እንጂ ልጅ እኮ ነው ያራዳለሽ ማን የፋራ ልጅ እንደሆነ ታያለሽ። አሁን አንቺ ሌላ ጊዜ ላይ መንግስት አይመለከተሽም። ዜሮ ዲግሪ ባለቤት ወሬት አንድ ላይ ነን። እንደፈለኩ ቀጣቸው። እኔ 2 እሷ 2 ደብልታ Yo nama kanate barka biya keenya gubuu jiru kun akkas ta'eeti illa ofii hojii hojjetu xigganaa jala ta'ee nama gaafate kana bakka namni oduu odeessu nama gurra jooroo xabii beektaa miti yommuu seena bakka nama akka kanaati kan fixaa jiru beektee namni amma namni ስትፈልገኝ አሳውቀኝ እሺ ከታች ጻፍልኝ ሀቅ ቀበኛ ምስጊን አሞማን ዱበቱ ላል እሷ እኮ እኔ ናት ይሄንት የብር ወረድ መቅዲ አንቺ ቅጭን ምክንያቱም እሷ አይመለከ እሷ እኛ ሁለት ስጡኝ ችግር የለውም። እሺ መቅዲ አንቺ ጎበዝ አንቺ በጣም ቆንጆ ነሽ፣ ታምሪያለሽ። በጣም ነው አድናቂሽ ነኝ። ፎሎ አረግሻለሁ። ከመወዳቸው በጣም የምር ነምበር 1 አንቺ ነሽ። ወድሻለሁ። አንቺ ተናገር ቅጣት ነው የኔ ቆንጆ ስታምሪ ደግሞ እንጂ ይሄን ውበት ይዘሽ አንቺን ተናስቆጥልሽ ግን አርጋጭጫችሁ ወንድና ይዘሽ አሁን እንደው እግዚአብሔርን አትፈሪም? ከተማ ውስጥ ትሄጃለሽ። እንዴት ነው ለኢትዮጵያ ሰው አታልፉ? አናሰማሻ ሚሉኝን ሰማሻ እንዳልቀጣቸው ሆናና ኤረር ድብን አርገሽ ቀጫችሁ። አንቺ ባረገኝ እኔ አልኖርም ነበር እዚህ ምድር ላይ። እሺ አንቺ ተናገር የኔ ፍቅር። አንደኛ ቅጣት መሬት የተቀመጣች መነሳ 30 ጊዜ። እሺ ቆንጆ። ሁለተኛ ተናገር አንቺ ትሸኝ ጎበዝ የኔ ልዩ ስምሽ የኔ ልዩ ነው ካሁን በኋላ። እሺ ተናገር። ሁለተኛ ቅጣት ኮልጌት ተቀቡ።
አንደኛ ቅጣት ማብራት አጥፍታችሁ ጨለማ ውስጥ ተቀመጡ። ሶስተኛ ቅጣት ድስት አምጡና እዚህ ላይ አድርጉና ቀጥቅጡ። እንኳን ቅልም አረጉ። ዛሬ ትደበደባላችሁ። ሄዱ